शेष साक्षी मो चका आकांक्षा यही जो टाइटल को केमिति कौन बाछिले माने नाटक संगे कौन सामंजस्य रोची बा नाटक कौन गोटे संक्षिप्त स्टोरी दर्शक बंधु जानी से एक्चुअली गोटे कथा अच्छी समय जिते न्याय दब से साक्षीर आवश्यकता पड़गली बुझे कि तेणुक आम मनीष जीवन में जिते मनीष ठाकुर को तो डाके निश्चित जिते हारासमेंट हो जाए से सब ईश्वर को छाड़ दिए प्रभु तुम इच्छा कारण आम द्वारा किसी ना कारण ईश्वर बिना निर्देश पत्र भी हलबनी जहाँ हूँ तेणु विचार तू ही कर ठीक कर भूल कर वन लाइन उपर नाटकर गप जा नारी केन्द्रिक नाटक आउ गोटे दीटा झील को लेकिरी आम गप कर फैमिली गप दुई गोटे चंद्रमा गोटे चंद्रमुखी दीटा क्यारेक्टर दीज साक्रिफाइस कर साक्रिफाइस कर मूल्य कहीं बुझुना दीज कांदुंट से सब जे आमर ये विचार किए कर सी सखा किए कर गपटी जा। नमस्कार दर्शक बंधु मु मिटू मानस राधापंडा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को आपण मानक हृदय स्वागत एवं ढेर सारा अभिनंदन। तो एक नियारा वीडियो माने 3-4 थर मो इंटरव्यू नेला परे बोधे 3 वर्ष है लगी गोटे इंटरव्यू आम चैनल पकई बोलिकी किंतु 3-4 थर इंटरव्यू नहीं किसी ना कि गोटे प्रोब्लेम पे से पढ़ी पार ना तेणु आज शेष थर पर गोटे शेष प्रयास कर प्रशांत सार आम बड़िया सार पाखे सी बर्तमान अच्छा आम चैनल रे बर्तमान आम चैनल को आउ थे स्वागत। नमस्कार चैनल को धन्यवाद। बर्तमान आम स्वप्न महल अच्छे आज नाटक आम ओपनिंग शेष साक्षी वो चका आम बर्तमान अच्छु सुंदरगढ़ कोईडा आज नाटक ओपनिंग अच्छी तो मिटू मो सान भाई सी आसी पहुँचला पाखे ये गपसप हो जात्रा स्वप्न महल रे बर्तमान विश्वकर्मा पूजा उपलक्षे आज प्रथम थर पर जात्रा स्वप्न महल मंच रे शेष साक्षी मो चका आखि नाटकटी आम रिहर्सल जी देखीचु निश्चिंत भाव में दर्शक मान मन को छुईब बोलिकी आमर आशा अच्छी आज प्रसाद सार पाखे मुझे सारे आप यही वर्ष केते खंड नाटक कर वर्ष मु 6टा नाटक कर 6टा नाटक है प्रथम करूँ आमर यही प्रमोद बाबू सूर्य मंदिर नाटक तते लगी जाऊ मो आयुष से नाटक भी भल कली रंगमहल दुख भूलीजी तो मुँह चाहिए से नाटक भी रंगमहल भल होती राइटर थे सुकांत मल्लिक तते लगी जो मो ईश्वर नाट्यकार थे आमर निहार रंजन महांती निहार सार तापर गलु कली शिवानी नाटक हाकृष्ण बोली जाऊ से नाटक भी बहुत भल होती निहार सार थे तार राइटर तापर मु पलैली दुर्गाश्री पदनाई आम जेकन सांगे चाकरी करूँ सी डाकिले गोटे नाटक कलु सबु पर ये जगा निजर सी भी प्रथम रात्रि दुर्गाश्री चलुची तापर रंग तरंग आम से सीरियल झीटी से सान भूमि तार पार्टी कर डाकिले तार लिली दास सहित गोटे नाटक कलु शेष फगुणर शेष राति से पार्टी सेकेंड टाइम चलती से नाटक भी प्रथम रात्रि हो बर्तमान प्रमोद बाबू को आम स्वप्न महल पार्टी ये फिल्ड उपर नाटक करूँ आज तार परिसमाप्ति रिहर्सल घटी आज नाटक ओपनिंग हम मुझे भारी आशा ही अच्छी नाटक टी बहुत भल होती गप आमर माने जना पड़ुची आपणकर माने अनेक नाटक जोटा नाटक माने नाट्यकार और निर्देशक जोड़ी जोटा निहार सार प्रशांत सार जोड़ीटा टिके नियारा रोच। हाँ अवश्य आम ये 3 वर्ष भितर 12टा बढ़िया 12टा खंडे नाटक मुझे 11टा 12टा निहार सार सहित नाटक गुड़ा भी सक्सेस हो
गत वर्ष भी होता से आखि जमची तोरी स्वर्णमल गौरी रही फगुणी बाजी बाजा स्वप्नमल होता केमी एमती प्रेम ए वर्ष भी नाटक गुड़ाक भल होती दर्शक देवता भी भल कहते टे खुशी लगुच यात्रार ए वर्ष यहाँ शेष नाटक पुणी आसंता प्रस्तुति दर्शक बंधु मैंने जाना चाहिए प्रसाद सार कलाकार जीवन आरंभ है केमी कलाकार आमर निमापड़ा 4 छक आमर पुरी जिलार विश्वनाथ हूँ आम घर मुझे स्कूल बेले ड्रामा करी 89 मु मैट्रिक पास करने मु कटक पलैली जीवन रंग इन्स्टिट्यूट कार्तिक रथंकर से कटक थिएटर बाबद ट्रेनिंग नौली सेठू सरला पुणी आसिली उत्कल संगीत महाविद्यालय को सेठी पुणी पाठ उत्कल संगीत महाविद्यालय पाठ पढ़ी नाटक करूँ बाहर भी जाइए ओडिशा बाहर भी थिएटर करूँ आम भी आम बैच जो मैंने भी थे बर्तमान फ्रंट लाइन समस्त काम कर सिनेमा सीरियल संगीत महाविद्यालय मुझे अभाव है यात्रा पार्टी पलि आसी यात्रा अभिनय कली अभिनय 16 वर्ष मु यात्रा अनुष्ठान चाकरी कर बड़ बड़ आगधाड़ी यात्रा पार्टी तापर 2010 पर मु किछि दिन यात्रा गैप हो गली सीरियल फिरियल ये सब करूँ सिनेमा भी कर सीरियल भी कर बर्तमान पुणी आउ गोटे भूमिका निभाइक पड़ा एना निर्देशक हिसाब से यात्रा काम कर यात्रा पार्टी भी निर्देशन देवा यात्रा जेहेतु गोटे कलाकार थी अन्य मैंने ग्रहण करेंगे कि नहीं से मोर सन्देह था कि सबू कलाकार मैंने मत कोअपरेट कर 3 वर्ष है यात्रा निर्देशन दायित्व नहीं कि 3 वर्ष भितर जो 15-16 नाटक कर सब जाक हिट पोजिशन कई डाउनफल ना सब नाटक चलती खुशी कथा जी वर्ष यात्रा अभिनय कले से यात्रा अभिनय करने भितर कौ नाटक टी आपको परिचय देता जड़े भल कलाकार हिसाब से नाटकटी मु सत्संग पार्टी थिला बेले गोटे होता कुनिन बाबू टिकी दियर से पार्टा करी नियति पार्टी थिला बेले किए जोड़ दो भंगा छुड़की से मझिया भाई पार्टा करी आ शिवानी रे भी चाकरी करता बेले बाबू मत भूलीगले से हिरो पार्टा करी क्यारेक्टरटा तापर तीनाथर थिला बेले भी जाज्ञ ये कर मुख्यतः सकाळ सुंदर संजोग नहीं गोटे नाटक करी मोर फास्ट एंट्री कोणार्क गणनाट्य से नाटक गोटे चाकर क्यारेक्टरटे करी शंकर बेली तेरे लेखाई ना अशोक भाई अशोक राउत करते मंदाकिनी अपा डली सब थे से चरित्र आक्टिंग विषय में जानीगली तापर मु जो यात्रा पटे चाकरी करूली जदिव मेजर क्यारेक्टर सब करूली से फिजिक्र एत ये नाला मोर तो ब्लैक कलर जहाँ निज रंग निज चेहरा को लेकिन 16 वर्ष यात्रा पार्टी अभिनय कली मोर जो थिला पारिवारिक समस्या सब ये यात्रा पार्टी अभिनय बेले ही सबूर समाधान घटी यात्रा ही मत बंचे तापर यात्रा छाड़ा पर जेहेतु सीरियल सिनेमा लाइन आगुरी कम करूँ सेपटे कम मिलगला कम कर 8-10 वर्ष बंचली बर्तमान निर्देशक दायित्व परिवार रे किए रही परिवार रे बर्तमान कहले मो बापा बो आ मो स्त्री मोर गोटे पुओ आ मु आ गोटे सान भाई मोर सान भाई तार गोटे पुओ गोटे झील मिसेस सी जॉइंट फैमिली अच्छे आपण स्त्री रोचंदी घरे माने आपण मैरिज सरी हाँ आउ बुढ़ा जाए रही था बहुत डेरी बाहरी कि बाहली गोटे पुओ गोटे झील मोर गोटे पुओ खाली गोटे पुओ हाँ कहीं से बेले तो था आम दुई आमर दुई आप केमती गोटे रही ना दुई कौन कि मोर बाहर टे डेरी है सी टे समस्या था शरीर समस्या मिसेस जहाँ आपण माने कोन यात्रा को आसिला परे मैरिज कले ना यात्रा को आसीबा परे ए यात्रा ना नहीं घरे यात्रा घरे घरे लव मैरिज ना अरेंज ना ना अरेंज से अरेंज मैरिज कलाकार जीवन में आपण लव करछन ना करना नहीं प्रेम तो हेछि नहले कलाकार केमति जते भलो प्रेम करि पारे से भलो कलाकार एटा सिस्टम तेणुक प्रेम विभिन्न प्रेम भाई भौणी प्रेम बापा झिया प्रेम ये से प्रेम ना फिलिंग्स रही से मुख्य आ गोटे कथा श्रृंगार रसटा को आम जो श्रीकृष्ण रस से तो मुख्य रस ना श्रृंगार रसटा गोटे से भावना से चिंताधारा ना आमर कल्पना चित्र भूल हो
ତେଣୁକରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ବାପା ମା' ଯେଉଁ ଠିକ୍ କରିବେ ବାହା ହେବି। ତାପରେ ମୁଁ ବି ଯେଉଁ ମୋର ବାହାଘର ବି ହେଲା ସେଇ ଆମର ଭିଲିଆନ ଯେଉଁ ନିର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଝିଆରୀ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଥିଲେ ଟହଲି ବାବୁ ତାଙ୍କ ଭାଣେଜୀ ଟହଲି ସ୍ୱାଇଁ ତାର ପୋର ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ କଳାକାର ପରିବାରରେ ବାହାଘର ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଛି। ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ବାପା ଘରଙ୍କ ଗଲେ ଦେଖିକି ଆସିଲେ ବାହାଘର ହେଲା। ତାପରେ ଆରେଞ୍ଜ ମ୍ୟାରେଜ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ସିଏ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ହିରୋ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ହିରୋଇନ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଭ୍ ସିନ୍ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଭାଉଜ ମନ ଦୁଃଖ କରନ୍ତିନି କିଛି? ତାର ସେମିତି କିଛି ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ। ସେ ସେଇ ପରିବାରରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିଟା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ସେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ଥିଲା ଯେ ଯାତ୍ରାରେ ସେକେଣ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଯାଏ ଏ ଯାତ୍ରା ରହିଲେ ଆଉ କାହାକୁ ବାହା ହେଇଯିବେ କ'ଣ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସଙ୍ଗୀତ ମହାଜଳ ପରେ ଯାଇଥିଲି ଯାତ୍ରାକୁ ସେ ଜିନିଷଟା ମୋ ମୁଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଏକା ଯେତିକି ପାରିଲି ଗଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଘରେ ବାହା। ଯାତ୍ରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଆଉ କେଉଁ ଲାଇନରେ କାମ କରିଛନ୍ତି? ଯାତ୍ରା ଆଉ ସିନେମା ଆଉ ଇଏ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ହିଁ ପ୍ରଫେସନ୍, ଏଇଟା ମୋ ଜୀବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ମୁଁ ସିନେମା ବି କରିଛନ୍ତି? ହଁ ସିନେମା କରିଛି ବହୁତ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ସିନେମା ନୀଳ ମାଷ୍ଟଣୀ ମାଗୁନୀର ଶଗଡ଼ ବହୁତ ସିନେମା କରିଛି। ସିରିଏଲ୍ ବି ବହୁତ କରିଛି। ଆଉ ତେଣୁକରି ଏବେ ଏଇ ମହତା ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ମାଲିକ ସିଏ ମୋତେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଯେମିତି ଆବିଷ୍କାର କଲେ ଭିତରେ ଲୁଚି ଯାଇଥିଲି ସିଏ ଆଣିକି ପ୍ରଥମେ ସ୍କୋପ୍ ଦେଲେ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ ତୁଳନୀୟ ମୋ ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ କେବେ ଭୁଲି ହେବନି। ତାପରେ ଆମର କାଳିଆ ବାବୁ ମୋତେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତାଙ୍କ 3ଟା ପାର୍ଟିରେ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରି ମୋତେ ନାଟକ ଦେବାରେ ପ୍ରମୋଦ ବାବୁଙ୍କର ବି ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତାପରେ ବଙ୍କିମ ସାର୍ ପ୍ରଦୀପ ସାର୍ ନିହାର ସାର୍ ବି ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୋଅପରେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ଯାତ୍ରାରେ ଏତେ ରାଜନୀତି ଇଏ ହୁଏ ସିଏ ମୁଁ କିନ୍ତୁ କିଛି ଅନୁଭବ କରିପାରୁନି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେବଲ୍। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରମାଣ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ କଳାକାର ବି ଜଣେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେଇପାରେ ଆଉ ତାକୁ ଅନ୍ୟ କଳାକାର ମାନେ ବି ସପୋର୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ହଁ ସେଇଟା ନିଜ ଭିତରେ ସେତିକିଟା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ମୋତେ ଏଇଟା ଭୟ ଥିଲା। ମୁଁ ତ ମୋର ସିନିୟର କଳାକାରମାନେ ଅଛନ୍ତି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପଏଣ୍ଟରୁ ମୋତେ କେହି ବି ଅପୋଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମରି ସାଙ୍ଗ କି ଆମ ସାନ ଭାଇ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳା କହିଲେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଯାତ୍ରା। ସେ ଯାତ୍ରାରେ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି 16 ବର୍ଷ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଭୟଟା ବିଲକୁଲ ମୋତେ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରୁ ଦେଖାଯାଇନଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ ନାଟକ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାର କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ମା ଶାରଳାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯେଉଁ ନାଟକ ଗୁଡ଼ାକ କରୁଛି ସବୁଯାକ ହିଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇଛି। ତାପରକୁ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖିଲେ ଜଣେ ନୂଆ ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହିସାବରେ ଆସିକରି ଆପଣ ଯେମିତି ସଫଳତା ପାଇଲେ ସେମିତି ଜଣେ ନୂଆ କଳାକାର ଯଦି ଆସିକରି ଯାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ସିଏ କେମିତି ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ପାଇବା ଦରକାର? ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର କିଛି ସୋସିଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନଥିଲା କିଛି ନଥିଲା। ଆମେ କେଉଁଠି କ'ଣ କରୁଥିଲୁ କେହି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ଏବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସୁବିଧା। ଏବେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଅଛି ଯାହା ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ସେ ଗାଁ ଘର ଭିତରେ ରହିଲେ ବି ସେ ରାତାରାତି ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି ଯଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ଅଭାବ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା ଆଗରୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ରହିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଆମ ପୂର୍ବରୁ ତ ପୂର୍ବ ପିଢ଼ିମାନେ ସେ ତାଙ୍କ କଥା ତ୍ୟାଗ ତୁଳନୀୟ। ଆମ ପିଢ଼ିରେ ବି ଆମେ ସବୁ ସିନିୟର ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେଉଥିଲୁ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ କଳାକାରର ଆମର ଯେଉଁ ARTIST ଅଛି 5ଟା ଅବଜରଭେସନ୍ ରିକ୍ଲାମେଟେସନ୍ ସୋବର ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ଟଲରେଟ୍ ଟ୍ୟାକ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଏ ମୌଳିକତାଟା ରହିବା ଦରକାର। ଆଗ ସରଳ ମନା କଥା କହିବାର ଶୈଳୀ କଳ୍ପନା ଚକ୍ଷୁ ବୁଝିଲେ ସହନଶୀଳତା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବେ ପଇସା ବହୁତ ହେଇଯାଇଛି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଂସାର ପୋଷିବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏ ମୌଳିକତାଟାକୁ ଭୁଲି ନ ଯାଆନ୍ତୁ। ସିନିୟର ପର୍ସନମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମର ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଆମର ଦେବ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା ତେଣୁ ଆମ ସିନିୟରମାନଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ ଦେବାକୁ ପାଉଁ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏବେ ସେଇଟା ଟିକେ କମି ଜଣା ହେଇଯାଇଛି ପୁରା ଏମିତି ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତି କଥାରେ ଯେମିତି ଅଛି ଯେମିତି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଗରିବ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତିନି ଯେତେବେଳେ ସେଇ ମଣିଷଟି ଧନୀ ହେଇଯାଏ ସିଏ କାହାକୁ ଚିହ୍ନିପାରେନି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଯେମିତି ଅଛି ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ରେ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଯାଇଛି
ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଶ୍ରମ କମି ଯାଉଛି, ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢି ଯାଇଛି। ଆଉ ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢିଗଲା ପରେ ମୋ ପାଖରେ ତ ମୁଁ ତ ନୂଆ ଆସିଲି, ମୁଁ 6 ଫୁଟିଆ ଟୋକା ଅଛି, ମତେ ଦେଖିଦେଲେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ଟୋକା, ହିରୋ କରିବ, ଇଏ କରିବ, ସେ କରିବ, ତାପରେ 20 ଲକ୍ଷ 22 ଲକ୍ଷ 25 ଲକ୍ଷ ଦରମା ହେଇଗଲା କି 15 ଲକ୍ଷ ଦରମା ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ତ କାର ଫାର ଚଢିକିରି ଆସିଲୁ, ଏସିରେ ରହିଲୁ, ସବୁବେଳେ ମେଣ୍ଟେନରେ ରହିଲୁ, ଲାଟ୍ରିନ୍ ବାଥରୁମ ଆଟାଚରେ ରହିଲୁ, ଆଉ ଆମେ କାହିଁକି ସେ ପୁରୁଣା କଳାକାରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବୁ? ଆମର ସେମିତି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବୋଲି ମାଲିକ ଆମକୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକିରି ରଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ସମ୍ମାନ ଦେବୁ? ତା ମାଧ୍ୟମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏମାନେ ଯେଉଁ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସେଇ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାର ହେଇକିରି ସେଇ ରାତାରାତି ଭିତରେ ହଜି ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ରାତି ରାତି କେମିତି ଷ୍ଟାର ହେବ। ହଁ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ୟାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ତ ମିଳିଯାଇଛି ନିଜକୁ ଭାଇରାଲ କରିବା ପାଇଁ, ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ତେଣୁକରି ଏବେ ଅଭିନୟ ମଞ୍ଚରେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ବାକି ଅଲଗା ସମେତକ ସେମାନେ ନିଜକୁ କେମିତି ଶୋ କରିବେ, ଭାଇରାଲ କରିବେ, ସେ ମିଡ଼ିଆ ଇଏରେ ସେ ମାତିକି ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ପଇସା ମିଳିଲା, ସେମାନେ ଆସିଲେ ଭଲରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବେ ହେଇଯାଇଛି, କଳାରେ ବଞ୍ଚିବା ଦରକାର। କଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସିରିଏଲ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଲାଇନ୍ରୁ ହିଁ ଯାତ୍ରାକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛନ୍ତି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦେଖୁଥିବେ କଥା କଥାକେ ମାନେ ସିରିଏଲ୍ ଆଉ ଫିଲ୍ମ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ କିଛି ଏମିତି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ଯାତ୍ରା ବାଲା ଭଳିଆ କ'ଣ ହେଉଛୁ, ହେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରୁଛୁ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଗୋଟେ କହିଦେଉଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯାତ୍ରାଟା ଯାତ୍ରାଟାକୁ କେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟଣା ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର ଏପିସୋଡ ତ ହେଉନଥିଲା, DD1 DD2 ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଟିଭିରେ ଟିକେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପଦେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ, ଆଉ ପୂର୍ବେ ଆପଣ କଲେ ପୁଣି ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ, ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟରେ କରିଛନ୍ତି ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ, ସେଟା ବି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ବି ଭଲ ହେଇଛି ବୋଲିକିରି ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହେଉଛି। ଆଉ ସେ ନାଟକରେ କ'ଣ କେମିତି ରହିଛି? ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ, ଶିବାନୀ ତ ମୁଁ ଆଗରୁ ଚାକିରି କରୁଥିଲି, ଏବେ ଡିରେକ୍ଟର ହେଇକରି ଗଲି। ଆମର ସେଇଟା ତୃତୀୟ ନାଟକ ଥିଲା। ସେ ନାଟକ ନାଁ ସବୁ ଇଏ ଶିବାନୀର ସବୁ ନାରୀ କେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁ ହୁଏ ଆଗରୁ। ମୁଁ ଯାଇକରି ଗୋଟେ ଭାଗବତର କଥା ଏଇଟା ବାବୁଙ୍କୁ କହିଲୁ, ବାବୁ ବି ରାଜି ହେଲେ, ନାଟକଟି କଲୁ। ନାଟକଟି ଆମେ ପୁରୁଣା ସିଏ ଗୋଟେ ଆମର 60 ଜମିଦାରୀ ବେଳର ଘଟଣା ସବୁ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ଗପ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଉପରେ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର ଆଉ ଜଣେ ନିମ୍ନ ସ୍ତରର ଇଏ, ଏଇ ଦୁଇଟା ପରିବାରକୁ ନେଇ ନାଟକ କରାଯାଇଛି। ଯେ ଆମେ ଯାହାକୁ ଭାବୁଛେ ନିମ୍ନ, ସେମାନେ ଭାଗବତକୁ କୁଣ୍ଡେଇକି ଧରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ହିଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପୂଜା ପଣ୍ଡା ଇଏ, ସେମାନେ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା କରୁଛନ୍ତି। କମ୍ପେୟାରିଟିଭ୍ ସେଇଟାକୁ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଷ୍ଟୋରିଟି ସାଧାରଣ ପରିବାର ଉପରେ ଗପ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା। ତାରି ଭିତରେ ସେ ନାଟକଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବହୁ ପ୍ରଶଂସାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ନାଟକ ଦେଖିବା ପାଇଁ 5 ରାତି ଧରି ଏବେ ଜଟଣୀ ଦେଇକି ଚାଲିଲା। ସେସବୁ ଶାଳାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ସେ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା, ବାସୁଦେବଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉଯିବ, ମୋତେ ଉଦ୍ଧାର ରାଧା ଦେବ। ସେ ନାଟକଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଶିବାନୀର। ତାପରେ ଏ ତ ଶେଷ ସାକ୍ଷୀ ଚଖାରେ କିଏ ବି ଭଲ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କଳାକାର, ଅନେକ ସିରିଏଲ୍ କଳାକାର ସମସ୍ତେ ଆସିକରି ଯାତ୍ରାରେ ତାଙ୍କର ନିଜର ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମାନେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଜୀବିକାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ ଧରି ନେଲେଣି। କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି ସେଲିବ୍ରିଟି ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବି ମାନେ ଅନେକାଂଶରେ ସେମାନେ ଯଦି ଆଜି ମାନେ ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ପାରିଶ୍ରମିକ ବଢ଼ୁଛି, କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାକୁ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ତାଙ୍କର ବି ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଆସିକରି ହେଉଛି। ତାପରେ ବି ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ବାବଦରେ, ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ବାବଦରେ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଯେଉଁ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ବା ଯାତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟାଏ ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି। ଏ ବାବଦରେ କ'ଣ କହିବେ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଆଗ ଆମର ନାଟକ ପରେ ସିନେମା ପରେ ନାଟକ ନୁହଁ, ବୁଝିଲେ? ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଫୋକ୍ ଥିଏଟର କହୁଛେ ଯାତ୍ରା, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆର୍ଟ। ଏଇ ଯାତ୍ରାକୁ ବିଜୟ ମାନ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି,
पुराणा कथा यही यात्रा को दुखीराम स्वयं सार आसई यात्रा को कुमार बापी हेमंत दास पुराणा सिनेमा ये कथा कहूँ आजिकार ये यात्रा को मीन भाई असुर भाई ये यात्रा आसी निर्देशना जाए यात्रा मंच भी अभिनय करके जाइछंती से माने सिनेमा अभिनेता थिले ये जो माने कहउछंती वर्तमान चैनल बढ़ी जीवा द्वारा जी पाउछंती से ही सीरियल एक्टिंग करछंती एक्टिंग जना थाउ बा न थाउ किछि बड़ कथा नु कोठी सीरियल होउची कोठी होउची केही देखु नांती वर्तमान जोति पई सिनेमा इंडस्ट्री अवस्था से निजे निजे जानि पाउ नांती यात्रा कोठी सिनेमा कोठी तेणु ये जो मैंने कहते हैं कलाकार नुह मैंने थिएटर करना रंगमंच अभिनय करना जी जो अभिनय करते यात्रा को कथा कही पूर्वज मैंने जो सिनेमार सब स्टार थे जो मैंने से यात्रा करके ये आइले बापा माँ अच्छा भुवनेश्वर घर भड़ा नहीं रहिले प्रोड्यूसर पाखे बाजिले जीन्स पैंट अमुक पिंधिक गले या धड़ी ना मुझे दीर्घ दिन अभिनय कर किसी ना प्रोड्यूसर को जाकि तेल मारिक पाइले या पारिश्रमिक केते मिले से कथा भी मुझे जानी एडु निजे को मेंटेन कले ये नाटक जानते कि अभिनय जानते किसी जान ये जो कहते जो मैंने ये आमर गोटे बड़ भूल हो लोक आने यात्रा मंच को चढ़ाइया सब से प्रथम नहीं से फिलिंग्सटा आम यात्रा कलाकार पाखे ना यात्रा मालिकों पाखे ना यात्रा मैनेजर पाखे ना जोटि कि आमको खुशी लगे जो आम शक्ति कपूर जो बॉलीवुड रू आसिक यात्रा मंच अभिनय कले से आमको गोटे गर्व लगुला ना आम मंच को भी भल पाँच आम मंच को जो सीरियल की फिल्म कलाकार आमको गर्व लगुच जहाँ आम मंच को से आमको से गर्व लगुच किंतु आम जदि आम कलाकार जदि को सीरियल कि को फिल्म रे बाहरी पड़ुछंती से ईर्ष्या करुछंती से गर्व करूना जे ना जड़े यात्रा कलाकार आसि कर जो फिलिंग्सटा भर माने रहुची ये फिलिंग्स रहुची बर्तमान ताकर से गोटे सिनेमा तो आमर यात्रा भी आमर बर्तमान जो रियल लाइफ रो प्लेटफॉर्म ही टोटल नाही बर्तमान जहाँ सोशल मीडिया ये हॉल तो ओडिशा रे तो प्राय तो हॉल बंद हो गेलानी आउट 4-5टा आलू गोदाम अच्छी जो 80टा हॉल था भी लास्ट इयर बर्तमान सब कौटे आलू गोदाम होती फर्निचर दुकान से कल्याण मंडप से अनुभव करना जो निजर भावती सिनेमा इंडस्ट्री स्थितिटा कौटी बोली गोटा लज्जा लगे कथा कह तो केमी बंचे बोली दौड़िक आस यात्रा मंच को ये 2 पैसा ना से बंश जो मैंने आसुना कहूना ये जो तलिया मलिया जो सब ना कि टोटाल जीवन स्टेज करना पाउडर मारना से गले सीरियल रे मु काली कटक जाइए 7 पटरे कहले ना फिलिंग्स ना एक्सप्रेशन ना कि बर्तमान तो कई मुझे तो देखनी टीवी कौ काल मुझे जहाँ मोबाइल देखुची किए देखुची कौ सीरियल कौटी हो किए जानूँ कहले एटा खाली गोटे सांगे सांगे उदाहरण दे यात्रा यात्रा कौन लज्जा लगुनि ओडिशार स्थिति जो आसी सिनेमा इंडस्ट्री कामुड़ा कामुड़ी हो निज भितर लज्जा लगे तो बर्तमान शेष में आम तो विदाय नवा वीडियो को बेसी लंबाइबा नहीं आम बर्तमान विदाय नवा पूर्व ओडिशार दर्शकवासी को कौन मांग दर्शक हूँ देवता दर्शक थिले मंच अच्छी दर्शक नथिले मंच ना हल ना कि ना सबुपरे दर्शक दर्शक देवता को अनुरोध कौन कहि से तो एतिकी माने भल पाइबा देइछंती बोली इंडस्ट्री एतिकी चली भल नाटक देखंतु एवं नाटक तर्जमा करंतु एवं आम ओडिशा रे बर्तमान यात्रा कलाटा बंचिकी विशेष कर मुझे यात्रा पे कहूँ आमर यहाँ रियल जिनस रियल थिएटर आम करुचे आपण मानक कोटि प्रणाम आपण मानक भल पाइबा आपण मानकर यात्रा प्रेम थिले मंच अच्छी कलाकार अच्छा आमे माने अच्छु केवल आपण मान आपण मैंने भल नाटक देखु एवं तर्जमा करी कमेंट बॉक्स से जनातु तो बर्तमान आपण तो यात्रा स्वप्न महल रे फील्ड ऊपर नाटक करछन्ती आपण मध्ये अनेक थर मंच पाखक जाइकरी आमर प्रोग्राम देखिछन्ती नाटक देखिछन्ती मेलोडी रेकॉर्ड डांस सब देखुछन्ती आ नाटक मध्ये देखुछन्ती तो यात्रा स्वप्न महल रे कोन अनुभव करछन्ती केमिति कोन मेलोडी प्रोग्राम केमिति डांस केमिति नाटक केमिति कोन सब होची यात्रा स्वप्न महल बढ़िया अच्छी सब बहुत भल डांस सेक्शनटा बहुत बढ़िया अच्छी डांस गोटे तो मुझे देखुली से बंदे मात्र गोटे होता मुझे तो कांदी पकड़ी निजे छेड़ी तेणुक मेलोडी सेक्शन भी बढ़िया अच्छी नाटक भी भल नाटक अच्छे डिसिप्लिन चलती शृंखलित अनुष्ठान तो बर्तमान आम ए वीडियो विदाय नौ पुणी भेट हम आउ गोटे नुआ वीडियो
तो आपण मैंने सब सेमती आशीर्वाद हाथ आम उपर रखि था सार रखि था पुणी ए वर्ष तो नाटक आपण मैंने देखिले 3टी 4टी नाटक जेहतु 6 खंड नाटक 6 खंड जाक नाटक भल होती तेणु आपण मान आशीर्वाद सेमती था पुणी आसंता वर्ष जितेक नाटक माने करेंगे से नाटक सब भल हो आपड़ यात्रा स्वप्नमहल उपर सब आशीर्वाद हाथ रखि था यात्रा स्वप्नमहल जोटी आपण पाखापाखि पड़ुची आपण आसतु बर्तमान तो आम कोईडार अच्छु आज आमर विश्वकर्मा पूजा नाटक आमर मंचस्थ हम शेष साक्षी मो चका आखि यार सफलता आम आसंता भिडियो आपण मानक जनइबू तो बर्तमान आपण मान अपेक्षार आम रहिलु आपण मान आशीर्वाद रखिए और मंच को आसिक यात्रा देखि सारा पर आपंकर सुचिंतित मतामत निश्चय देवे रहिलु नमस्कार जय जगन्नाथ।